हांव चिंतलो की तूं कितें व्हिडिओ काडटा. हां, कित्याक व्हिडिओ आनी डॅब्रीज घातला पळय, डॅब्रीज फ्रॉम 1 म्हयनो जालो अशें म्हणून पब्लीक सांगता. नमस्कार, येवकार. सद्या आमी आसा स्मार्ट शार पणजे. मुखार आसा पणजे बाजार परिसर. हांगासरल्या अशा डॅब्रीज डंपिंगच्या बाबतींत लोकांच्या सुचने उपरांत ही वस्तुस्थिती तुमच्या मुखार दवरता. हें रिनोवेशन काम करपी कॉन्ट्रॅक्टर किंवा ह्या आस्थापनाचो मालक ह्या अशा बेजबाबदार घडणुकेक वाव दिता. लोकांक फुटपाथ सोडून थेट रस्त्यावेल्यान वचचें पडटा. तशेंच स्मार्ट सिटी तर्फे खर्च करून रोवलेल्या सुंदर सोबीत झाडांची सद्या नासाडी संभवता. तेन्ना CCPन हाचेर वेळार लक्ष केंद्रीत करून हो वाठार सुरळीत आनी सुरक्षीत करचो अशी थळावे आनी हांगासर यो वच करपी नागरीक मागणी करतात. बाबा डॅब्रीज तुमचे रे, ये आपका डॅब्रीज है. बोलिए, आप बोलिए. आप आओ, बाहर आओ. पब्लिकेक हांगासर कंप्लेनीच्या उपरांत आमी हांगा येयल्या. कितें पब्लिकेन कंप्लेन केला म्हणून आमी हांगा पावल्या. कितें म्हूण फुटपाथ ऑक्युपाय केला आनी लोकांक सकयल्यान वयचें पडटा. तुमचें कितें तें सांगा तुमी. आं हांव चिंतलो की तूं कितें व्हिडिओ काडटा. हां, कित्याक व्हिडिओ आनी डॅब्रीज घातला पळय, डॅब्रीज फ्रॉम 1 म्हयनो जालो अशें म्हणून पब्लीक सांगता. आतां तुमचें तुमी सांगा, 5 दीस जाले, 8 दीस जाले. हांव हाका सांगतलो कॉन्ट्रॅक्टराक सांगतलो फ्रेंड म्हणून. केन्ना तें आफ्टर 1 मंथ ऑर 2 मंथ. ना आमचें काम आनी एक म्हणजे जर तुजें काम चलता एक ओके. तुमचें नांव कितें सर? युअर नेम प्लीज. कन्सर्न अधिकारी हाचेर फावो ती कारवाय करतले अशी अपेक्षा बाळगुया. तुमी पळयत रावात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.